बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम्स व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है फ्राइडे से शुरू हो रहा है और यहाँ चल रही है कौरमे की तैयारी। मैं बना रही थी चिकन कौरमा, क्योंकि बच्चे स्कूल से थोड़ी देर में आ जाएंगे तो उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं गर्मा गर्म खाना जो है तैयार रखूँ, क्योंकि बच्चों का घर में आते ही पहला सवाल ये होता है कि मम्मा क्या पकाया है। तो मैं उनके आने से पहले ही जो है चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और दूसरी बात ये कि फ़्राइडे का दिन जो है थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो साथ ही जो है इधर सफाई भी हो रही होती है, इधर कपड़े वगैरह भी वॉश हो रहे होते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है। तो टाइम थोड़ा, क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती है फ्राइडे वाले दिन, तो काम जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है, क्योंकि साथ साथ बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो साथ के साथ चल रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका फ्राइडे का दिन कैसे गुजरता है। मेरा तो बहुत टफ़ गुजरता है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। तो बस खाना बनाने के बाद जो है मैं बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। आते ही बस फिर उनको नहलाना होता है, चेंज वगैरह कराने के बाद उनको फिर खाना खिलाना होता है, फिर उनको लेटाना होता है, उनके साथ बैठना होता है कि वो सो जाए, वरना दोपहर में अगर नहीं सोते तो फिर वो बेवक्त सोने की उनको जो है वो होती है कोशिश कि वो सोने के लिए लेटते हैं। तो फिर ये होता है कि उनकी पढ़ाई का हर्ज होता है, फिर पढ़ाई का टाइम जो है उनका डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि दोपहर में थोड़ी देर वो रेस्ट करके उठ जाए, ताकि फिर वो शाम तक जो है ज़रा फ्रेश रहें, तो अच्छी तरीके से अपना स्कूल का जो है होमवर्क भी कर लें और कुरान पाक भी पढ़ लें। तो आज आपसे एक टॉपिक पे बात करूंगी, और ये टॉपिक जो है मेरे ख़्याल से तकरीबन तमाम ख़वातीन जो है वो उनके साथ ज़रूर इस तरह का मसले मसाइल होते होंगे। वो टॉपिक ये है कि हम औरतें घर में हज़ारों किस्म के छोटे मोटे काम कर रही होती है। मतलब हमें झाड़ू भी लगानी है, पोछा भी लगाना है, डस्टिंग भी लगानी है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली औरत का, मतलब अपर क्लास का तो मतलब छोड़ ही देना, उनका तो मसला ये लगे, उनके पास मेड्स हैं और उनके जो है क्या कहते हैं मसले मसाइल भी डिफरेंट होते हैं, और उनके वर्किंग हैंड्स भी बहुत होते हैं जो उनकी हेल्प के लिए उनकी मेड्स वगैरह होती है। लेकिन जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं, जैसे हम लोग, हमारी किस तरह की औरतें, तो हमें अपने घर के सारे काम खुद करने होते हैं। जैसे हमें झाड़ू भी देनी है, पोछा भी देना है, डस्टिंग भी करनी है, कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोने, एवन के अगर कूलर में पानी डालना है, बर्फ़ बनानी है तो वो भी करना है, पानी की बॉटल्स भी भर के रखनी है। इस तरह के हज़ारों छोटे मोटे काम होते हैं जो ख़ुद हमें अपने हाथ से करने होते हैं, कि मतलब से कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ मतलब आँखों से ओझल हो जाए, कि परफेक्ट हर चीज़ होती है कि घर भी साफ़ रहे, खाना भी वक्त पे बना रहे, बच्चे भी साफ़ सुथरे रहे, आप ख़ुद भी प्रेजेंटेबल रहे, और मतलब सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी आपके हस्बैंड जब शाम में घर आते हैं काम पे से, तो वो इतने थके हारे होते हैं कि वो घर आते ही बस उनका ये होता है कि मेरी बीवी सजी संवरी भी रहे, मुझे घर में सारी चीज़ें परफेक्ट भी मिले, खाना भी मिले, बच्चे भी साफ़ सुथरे हों, घर भी साफ़ सुथरा हो, सारी चीज़ें, और मेरी बीवी मेरी खिदमत के लिए जो है एकदम फ्रेश भी रहे। तो सही बात है, अच्छी बात है कि बीवी ही शौहर की खिदमत करती है, और बीवी पे फ़र्ज़ भी शौहर की खिदमत करना। लेकिन बाज़ मर्द हज़रात जो है इन बातों को नहीं समझते, इन बातों को नहीं जानते। वो ये बोलते हैं कि तुम तो घर में थी, सारा दिन करती क्या हो। मतलब उनको ये लगता ही नहीं था कि अगर औरत घर में थी तो वो सारा दिन, मतलब इसका मतलब कि वो कुछ भी नहीं करती, वो अपना टाइम ऐसे ही गुजार देती है, उसके पास कोई करने का काम नहीं होता है। जबकि अगर मर्द बाहर जाके कमाता है तो औरत घर के अंदर सारे काम निपटा रही होती है। हाँ, ये है कि मर्द का काम है बाहर जाके लोगों से डील करना, बाहर जाके कमाना, लेकिन औरत का काम है कि वो अपने घर के अंदर, अपने घर की चारदीवारी में रहते हुए अपने बच्चों की परवरिश करे, अपनी मतलब हिफाजत के साथ साथ जो है हमारे इस्लाम में कि औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के साथ साथ अपने शौहर की माल और दौलत की हिफाजत, और इन सारी चीज़ों के साथ अपने घर में चारदीवारी में रह के अपने काम निपटाए करे सारी चीज़ें। तो ये भी एक औरत का जहाद है जो वो करती है, और औरत का सबसे अव्वल जहाद यही है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे और अपने घर की हिफाजत करे, अपने शौहर की हर चीज़ की हिफाजत करे, उसके माल और दौलत की और अपनी इज़्ज़त और आबरू की, सारी चीज़ों की। लेकिन बाज़ जो बस क्या कहना चाहिए, तरबियत की कमी होती है या दिमागी तौर पे थोड़े से माज़ूर कमज़ोर किस्म के अफराद होते हैं, मर्द होते हैं, वो ये समझते हैं कि औरत तो घर में सारा दिन होती है, आराम करती है, करने के लिए कोई काम नहीं होता। इसके बाद बाहर तो हम निकलते हैं, खज्जल ख्वार तो हम होते हैं, लोगों से डील हम करते हैं, कमा के हम लेकर आते हैं। बहुत सारे मर्द ये बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं बाहर जाके। सही है, आप मर्द हैं, आप मेहनत करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आप मतलब एक रिज़्क़ हलाल कमाना
جو ہے محنت کا ہی کام ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، محنت سے پیسہ کما کر لاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں جو خواتین رہتی ہیں وہ محنت نہیں کرتی ہیں، وہ بھی بہت محنت کرتی ہے، اور رات میں وہ تھکی آ رہی جب بستر پہ لیٹتی ہیں تو وہ جانتی ہے اور ان کا اللہ جانتا ہے کہ ان کے جسم کے کون کون سے حصے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی سارا دن مسلسل ایک مشقت کے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر کے کام کاج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بچے دیکھنا، گھر کے کام، کھانا بنانا، ساری چیزیں جو وہ ایک روٹین میں ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے عورت کے لیے۔ جس طرح مرد کے پاس ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ اس نے باہر جا کے کما کے لے کر آنا ہے، اسی طرح عورت کے پاس بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کی ساری چیزوں کو مینیج کر کے چلے، اور جب ہسبینڈ گھر پر آئے تو اس کو ساری چیزیں پراپر صحیح طریقے سے پرفیکٹلی مل جائیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے مرد جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور عورت کو وہ کسی اس میں خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، مطلب اس کو گردانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کما کے لاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اور یہ تو گھر میں بیٹھ کے آرام سے صرف روٹیاں توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ روٹی توڑنے میں بھی محنت لگتی ہے، کیونکہ اس کے بیچ اس نے آٹا گوندھا ہوتا ہے، اس نے روٹی پکائی ہوتی ہے گرمی میں کھڑے ہو کے، جب جا کے یہ روٹی آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اور کافی جگہ پہ تو شوہر کے ساتھ ساتھ جو ہے شوہر کے گھر والے بھی ان معاملات میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کہ آتے ہی بیٹے کے کان میں مطلب سور پھونک دینا کہ اس طرح سے تمہاری بیوی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تمہاری بیوی تو آرام کرتی رہتی ہے، یا وہ موبائل پہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، یا وہ یہ نہیں کرتی، یا وہ نہیں کرتی، کہ اور مردوں کا دماغ خراب کرتی ہے۔ تو اس طرح کے گھریلو معاملات کی وجہ سے نا عورتیں جو مطلب سے اچھی خاصی عورت بھی جو ہے نا وہ مطلب اس کو دماغ خراب ہونے میں یا اس کو ڈپریشن انزائٹی میں جانے میں کوئی مطلب کسر نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ایک ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، کہ بس وہی والی باتیں نا کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن، تم کرتی کیا ہو، تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر میں تم سکون سے بیٹھی ہوئی، آرام سے بیٹھی ہوئی، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی، جب دل چاہے لیٹ جاؤ، جب دل چاہے بیٹھ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم گھر کے اندر ہیں، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر ہیں، لیکن اگر ہم لیٹ گئے اور بیٹھ گئے اپنی مرضی سے، تو آپ کے گھر کے کام کون کرے گا؟ نوکرانیاں تو نہیں رکھائی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے ہمارے لیے، ہمیں اپنے سارے کام جو اپنے ہی ہاتھوں سے کرنے ہوتے، خود ہی کرنے ہوتے۔ پھر ہم اپنی بیماری کا بھی کوئی نہیں رونا رو سکتے ان کے آگے کہ ہمارے فلاں جگ کا تکلیف ہو رہی ہے، یا ہماری حالت ایسی ہو رہی ہے، ہماری کنڈیشن ایسی ہے، تو اس پہ بھی وہ جو ہے ان کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، ناک پھول جاتی ہے کہ بس اس کی تو بیماری شروع ہو گئی، سارا دن کما کے ہم آئے، باہر سے تھک ہار کے ہم آئے، اور بیماری کا یہ رونا روتی ہے۔ تو اس بیچاری کو نہ وقت پہ علاج ملتا ہے، نہ اس کی کوئی خیر خواہی ہوتی ہے، اور الٹا جو ہے اس کو مزید جو ہے بس اس میں ہی ڈال کے رکھا جاتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے میں تو بولوں گی جاہل افراد ہیں، یا ذہنی معذور افراد ہوتے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور اس طرح عورتوں کو مطلب بالکل کسی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور انہیں بس یہی لگتا ہے کہ ہم محنت کر۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری بات کو کتنا ایگری کرتے ہیں یہ بھی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔